नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कूलिंग टावर नंबर 7 पर मरम्मत कार्य के दौरान संतुलन बिगड़ने से 2 ठेकाकर्मी ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंडाल निवासी उमेश साव वर्ष 54 और दुर्गापुर के पिंटू कुमार घोष वर्ष 49 के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही कोकोविन थाना पुलिस और श्रमिक संगठन BMS के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पुलिस और DPL प्रबंधन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये भी जांच की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। BMS ने मृतक कर्मचारियों के परिजनों को एक सदस्य को नौकरी, 15 लाख रुपए मुआवजा और अंतिम संस्कार सहित अन्य खर्च के लिए 60,000 रुपए 3 दिनों के भीतर देने की मांग की है। DPL की PRO स्वागता मित्रा ने बताया कि कूलिंग टावर पर काम के दौरान दोनों ठेकाकर्मी ऊपर से गिर गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। এখন কোথায় হয়েছে ঘটনা? হ্যাঁ, এটা ঘটেছে 7 নম্বর কুলিং টাওয়ারে। আজকে সকালবেলার দিকেই ঘটনাটি ঘটেছে। আমাদের দুজন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মী উপরে কাজ করছিলেন, কুলিং টাওয়ারের মাথায় উঠে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ওনারা দুজনেই স্পট ডেড হয়ে গেছেন। তো এটা নিয়ে আপনাদের দপ্তরের কোনো বিভাগীয় তদন্ত কিছু শুরু হয়েছে? কি কারণে এই দুর্ঘটনা? হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে আমরা এইটা জানতে পেরেছি যে ওনারা স্পট ডেড হয়েছেন, কিন্তু আমাদের এখন একটা প্রাথমিক এনকোয়ারিও শুরু হয়ে গেছে কি কারণে। সমস্ত সেফটি মেজার নিয়েই ওনারা উঠেছিলেন, হঠাৎ করে ওনারা কিভাবে পড়ে গেলেন, এটাই আমরা এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা তো আমাদের জানতে হবে কেন ঘটলো, সেটাই হচ্ছে। পুলিশ চলে এসছেন, সব ব্যবস্থাগুলো আমরা আপডেটটা হলে আবার আপনাদের পরে জানিয়ে দেবো। আপনার নাম? স্বাগতা মিত্র, PRO, दुर्गापुर पोस्टल लिमिटेड। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। अंडाल में सेल की चंचनी कोलेरी में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। करीब 70 साल पुरानी पानी की टंकी अचानक तेज धमाके के साथ भरभराकर ढह गई। सुबह करीब 6:30 बजे हुए इस हादसे में सेल की 2 महिला कर्मी संगीता देवी और प्रभावती भुइयां गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी टंकी से करीब 1000 लोगों को पेयजल की आपूर्ति होती थी। अब टंकी गिरने के बाद इलाके में पानी का संकट गहराने की आशंका है। घटना के बाद विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने ईसीएल पर रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद नई टंकी का निर्माण नहीं किया गया और पुरानी टंकी का ही इस्तेमाल जारी रखा गया। फिलहाल ईसीएल ने हादसा स्थल को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक ईसीएल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे करीब हम लोग मॉर्निंग वॉक करके जब घर से यहाँ जा रहे थे, अचानक थोड़ी देर बाद ही खबर आता है कि एक पानी का टंकी कोलेरी का गिर जाता है। हम लोग आए देखने के बाद समझ में आ रहा है ईसीएल का 70 साल से लगभग एक पानी का टंकी बना हुआ है। यह पानी का टंकी 2 साल 3 साल बाद केवल रिपेयर होता है। सीमेंट वगैरह ले आकर चिपका देना, मैनेजमेंट का पूरा लापरवाही भरा हुआ है। अपने बैठने के लिए एसी का व्यवस्था कर लेना, अपने बैठने के एक तो स्कूल का क्वार्टर था, कोलेरी में एक स्कूल था, उसको एमोंडेट करके उसको तोड़ दिया गया। इसके बाद जो भी है बीटी सेंटर था एक, उसको एमोंडेट करके तोड़ दिया गया। लेकिन जिससे इंसान को प्रॉपरली ज़रूरत है वो पानी का टंकी 70 साल से बना हुआ है, उसका अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अभी तक का खबर आया 2 आदमी का आघात लगा हुआ है, 2 लेडीज़ का चोट लगा हुआ है, जो अभी हेल्थ वार्ड में ट्रीटमेंट के लिए गया है। अभी तक ईसीएल से और मैनेजमेंट से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इससे इमीडिएटली इसका व्यवस्था किया जाए और जितने भी लापरवाही जो काम चल रहा है उसको ट्रीटमेंट किया जाए। जैसा नाम रजनीश दास। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पश्चिम बर्दवान में भक्ति और उत्साह चरम पर है। एक और कुल्टी के बराकर में 102 वर्षों पुरानी अनोखी स्नान यात्रा संपन्न हुई, तो दूसरी ओर रानीगंज के 150 साल पुराने सियारसोल राजबाड़ी के ऐतिहासिक पीतल रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बराकर के श्री श्री गौरांग मंदिर में भगवान जगन्नाथ का 120 प्रकार की पवित्र सामग्रियों से महाभिषेक किया गया। 7 समुद्रों के जल, विभिन्न तीर्थों की पवित्र मिट्टी, घी, शहद और पंचद्रव्य से विशेष स्नान कराया गया। इस धार्मिक आयोजन में पश्चिम बंगाल और झारखंड से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उधर रानीगंज के ऐतिहासिक सियारसोल राजबाड़ी में करीब 150 वर्ष पुराने पीतल रथ की सजावट और मरम्मत का कार्य अंतिम चरण में है। पारंपरिक तरीके से रथ को तैयार किया जा रहा है और 16 जुलाई की रथ यात्रा को लेकर पूरे उद्योगांचल में श्रद्धालुओं के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का ये संगम एक बार फिर पश्चिम बर्दवान में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को खास बना रहा है। তারিখে স্নানযাত্রা আছে, এটা ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা জগন্নাথের। আমাদের এখানে কেন না, এখানে আমাদের আরও অন্যান্য ঠাকুর আছে। স্নানযাত্রার পরে 15 দিন জগন্নাথ মন্দির বন্ধ রাখতে হয়। শাস্ত্রীয় মতে 15 দিন বন্ধ রাখতে হয়, ওনার শরীর খারাপ হয়, ওনার বিভিন্ন পাচন খাওয়াতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে মহাপ্রভু আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে, অন্নপূর্ণা আছে, আরও অনেক দেবদেবী আছে, তাদের নিত্য ভোগ লাগে এখানে। সেই জন্য মহাপ্রভুর এই সিস্টেমটা, এটা সীতারাম বাবাই আদেশে সেই থেকে চলে আসছে। ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা, স্নান করে ঠাকুর রথে উঠবে।
এই অভিনব স্নানযাত্রা কত সাল থেকে হচ্ছে এটা? 102 বছর চলছে। 102 বছর। তো এখানে কোথা থেকে মানুষরা আসে? এখানে বিভিন্ন দূর থেকে বাইরে এদের আসানসোল, দুর্গাপুর, কলকাতা থেকে এসেছে, 24 পরগনা থেকে এসেছে, ধানবাদ থেকে এসেছে, পুরুলিয়া থেকে এসেছে, গোবাগ থেকে এসেছে, পারবেরিয়া থেকে এসেছে, কাছাকাছি দূরে থেকে বহু দূর দূর কত থেকে লোকের সমাগম হয়? সেটা আপনারা দেখে নিন, সেটা দেখতে পাচ্ছেন তো কেমন ভিড় হয়। কেমন চলে আজকে থেকে অনেক লোক? মানুষের দিনের দিন আনন্দ বেড়ে চলেছে। আরও একটা বেশি আনন্দ এবছর আমাদেরও আনন্দ। আমাদের তরফ থেকে একটা মেসেজ আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যে উৎসবটা করতে আমরা আরও উৎসাহ পেয়েছি, যে এত বছর ধরে যে আমরা একটা ইয়ের মধ্যে ছিলাম, এবছর আমরা আরও বেশি উৎসাহ পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের পাশে এসে সনাতন ধর্ম যাতে আরও প্রকাশ ঘটে তার জন্য সমস্ত সাধু সন্তদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছে, যে তোমরা মন খুলে ঠাকুরকে সেবা করো, আর ভয়ের কিছু নয়। আমরা ভয় মুক্ত হয়ে ইসলাম পূজা এটা করছি। কাদের উদ্যোগে হয়? এটাই মন্দির সংস্থা। কোন মন্দির এটা? ভান্ডারা সীতারাম বাবার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দিরের ভক্তদের নিয়েই এই অনুষ্ঠানটা। আপনার নাম? আমার নাম হরেকৃষ্ণ বাবা, এই মন্দিরের সেবায়। আজকে স্নান যাত্রায় কি হলো, ব্যবহার করলেন কি? 120 রকম দ্রব্য আছে। রাজার দরবার থেকে, বেশ্যার দরজা থেকে, 7 সমুদ্র থেকে শুরু করে আর যত তীর্থ আছে আর যত তীর্থের মৃত্তিকা আছে সব দ্রব্য দিয়ে, ছাড়া পঞ্চদ্রব্য যে স্নান আছে, ঘি মধু, এটা তো সচরাচর হয়ে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর আমাদের যত তীর্থ আছে প্রতিটা তীর্থের। कांगसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार एक लॉरी ने सड़क किनारे खड़े पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे 5 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा कांगसा के राजबांध इलाके में आसनसोल जाने वाली लेन पर बुधवार दोपहर हुआ। जानकारी के अनुसार एक पिकअप वैन पर सवार 5 मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोड मार्किंग यानी सड़क पर पेंट का काम कर रहे थे। इस दौरान कोलकाता से आसनसोल की ओर जा रही एक लॉरी अचानक अनियंत्रित होकर पिकअप वैन से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन पलट गई और वहां काम कर रहे सभी 5 मजदूर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कांगसा थाना और कांगसा ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के कारण NH-19 पर आसनसोल की ओर जाने वाले मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात सामान्य कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। অ্যাকশনটা কি ওই হলো? রোডে কাজ করছিল, রোড কোম্পানি গাড়ি এটা, আর ওই দিকটা একটা ডালাবটি গাড়ি ট্রাক এসে পড়ে একে মেরে দিল। ট্রাকটা পালানো ভাগে। পেছন থেকে মেরেছে নাকি? হ্যাঁ, পেছন থেকে মেরেছে? না সামনে মেরে। এই তো আচ্ছা। দাঁড়িয়ে ছিল, আচ্ছা স্টাফরা সব কাজ করছিল, রোডে রং করছিল। আচ্ছা। তো ডালাবটি এসে সামনে মেরেছে, ও পাল্টে গেছে। কতজন ছিল তাও মোটামুটি? কাজ করছিল 4-5 জন, আর গাড়িতে কেউ ছিল না। গাড়িতে কেউ ছিল না? না, আর আহত হয়েছে নাকি কেউ? একজনকে হাতে হালকা লেগেছে পায়ে। আচ্ছা, পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসছে, ট্রাফিক এসছে, থানা এসছে। আপনার নামটা? আমার নাম সুবোধ চন্দ্র। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में आसनसोल के बेनार मोड़ पर आवाज संस्था ने बुधवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जिला प्रशासन से कटे हुए वैध मतदाताओं के नाम जल्द से जल्द दोबारा मतदाता सूची में जोड़ने की मांग की। इसके बाद संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने जिला शासक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संस्था के जिला संपादक ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग 27 लाख वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे लोग अपने मतदान के अधिकार के लिए भटकने को मजबूर है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि सभी पात्र मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है।
যে ভোটার লিস্টটা ছিল, যে ভোটার লিস্টটা এক্সিস্ট করতো, যে ভোটার লিস্টে বলে আমি সমস্ত সামাজিক প্রকল্প পেয়েছি, আমার আধার কার্ড হয়েছে, আমার কেওয়াইসি হয়েছে, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়েছে, সেই আধার কার্ডটা আজকে ডিলিটেড। এবং কি কারণে ডিলিটেড, এই কারণটা আপনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে পাবেন। তাহলে একটা বিপুল সংখ্যক মানুষকে এসআইআর এর নামে, অন্তর্ভুক্তির নামে আপনি বাদ দিয়ে দিলেন, এবং সেই সংখ্যাটাও প্রায় 33 লক্ষ লোক বাদ চলে গেল। তারপর ভোট হলো, অ্যাপিলে প্রত্যেকটা মানুষ অ্যাপিল করলেন ডিএম অফিসে। আমরা দেখেছি কি দুর্দিন গেছে, বয়স্ক বাবা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে, মহিলা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দেখেছি এই নির্মমতার অবস্থা, এই নির্মমতার বাস্তবতা আমরা প্রত্যেক দিন ডিএম অফিসে দেখেছি। তারপর ভোট হলো, ভোটের রেজাল্ট কি হলো, কে জিতলো, কে বললো, এই বিষয়ে আমি অন্য কোনো বিতর্কে যাব না। এটা আমার আজকের কাজ নয়। আমার আজকের কাজ হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত যে এসআইআর এর যাদের নাম বাদ গেল, তাদের নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি। আমাদের দাবি আওয়াজের পক্ষ থেকে এবং বাকি তিনটে সমস্ত হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে, যে প্রত্যেকটা মানুষ যে ভারতবর্ষের জন্মসূত্রে নাগরিক, সেই নাগরিককে তার বৈধতা দেওয়ার জন্য তাদের নাম সবাইকার নেক্সট ইলেকটোরাল রোল পাবলিশ হওয়ার আগে আপনি সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট করে তাকে করতে হবে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।